हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया नॉलेज। मु आपन को प्रॉमिस करथिली मो ए वीडियो माध्यम रे आपन को किसी ओडिया रे ज्ञान देवा पई तेणु करी आज नहीं आसी आपन पई। प्रथमे ग्राम आपन जानि चंदी आम सहर ठु अधिका ग्राम आम भारत वर्ष अधिक। आप शुणी के विश्वास करेंगे आम भारत वर्ष रे एतोटी ग्राम अच्छी। मु आपन को ये वीडियो माध्यम रे भारत वर्ष रे केतोटी ग्राम ओडिशा रे हमर केतोटी ग्राम आ सबुठु क्यों राज्य रे अधिक ग्राम अच्छी से विषय रे आपन को जणेबी। चलंतु ये वीडियो माध्यम रे आपन को जणेबा को चाहूची। प्रथमे आम भारत वर्ष रे केतोटी ग्राम अच्छी। प्रथमे आम भारत वर्ष रे केतोटी ग्राम अच्छी। आम भारत वर्ष रे 6,64,369 ग्राम अच्छी। मन रखु 6,64,369 6,64,369 ग्राम अच्छी। यह मध्यरु ये जो ग्राम भितर सबुठु अधिक क्यों राज्य रे ग्राम अच्छी। सबुठु अधिक ग्राम थिबा राज्य कहि परिबे क्यों राज्य? से राज्यटी होची उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबुठु अधिक 1,07,753 1,07,753 राज्य अच्छी। सबुठु अधिक राज्य ग्राम थिबा राज्य होची उत्तर प्रदेश। आ केतोटी ग्राम 1,07,753 ग्राम। ग्राम सबुठु कम ग्राम थिया राज्य होची सबुठु कम ग्राम थिबा राज्यटी होची सबुठु छोट राज्य की गोवा। गोवा होची सबुठु कम ग्राम थिया राज्य। गोवा रे 411 ग्राम अच्छी। 411 मन रखिए पिला 411 ग्राम अच्छी। यह गला सबुठु अधिक ग्राम थिया राज्य सबुठु कम थिया ग्राम थिया राज्य। तापरे आम ओडिशा रे केतोटी ग्राम अच्छी। यह 2011 अनुसार ये तथ्यटी आम ओडिशा रे केतोटी ग्राम अच्छी। आम ओडिशा रे 51,701 ग्राम अच्छी। ओडिशा रे 51,701 ग्राम अच्छी। ये तो है ओडिशा रे केतोटी ग्राम अच्छी। आपन को देखो प्रति राज्य रे केतोटी ग्राम अच्छी।
ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହା ଏ ଦୁଇଟା ମୁଁ ମିଶାଇକି ଲେଖିଛି, ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇକିରି। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ 560ଟି, କେତେ 560ଟି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 28,293ଟି, 28,293ଟି। ତା'ର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 5,616, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 5,616ଟି ଗ୍ରାମ। ଆସାମରେ 26,637ଟି, ଆସାମରେ 26,637ଟି। ବିହାରରେ 45,076ଟି, 45,076। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ହେଉଛି 13ଟି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 20,335ଟି, 20,335। ଦାଦରାନଗର ହାବେଳୀରେ 71, ଡାମନଡିଉରେ 27। ଗୋଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଆରେ 411ଟି, ସବୁଠୁ କମ୍ ଗ୍ରାମ ଥିବା ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ଗୁଜୁରାଟ 18,676, ହରିୟାଣା 7,007, ହରିୟାଣା କେତୋଟି 7,007ଟି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 20,752ଟି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 6,768ଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 32,623, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 29,736, କେରଳରେ 1,553। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ 27ଟି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 55,429ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 44,198ଟି, ମଣିପୁରରେ 2,639, ମେଘାଳୟରେ 6,861, ମିଜୋରାମରେ 853। ଇଏ ଥିଲା ଗ୍ରାମ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଦେଖିବା। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ହେଲା 1454। ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣନା ହୁଏନି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 225ଟି, ମାତ୍ର ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 225ଟି ଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି 51,701, ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି 51,701। ପୁଦୁଚେରୀ 101। ପୁଦୁଚେରୀ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରେ 12,853, ରାଜସ୍ଥାନ 44,981, ସିକିମ୍ 460, ତାମିଲନାଡ଼ୁ 17,099। ଇଏ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର। ତ୍ରିପୁରା 901। ଆପଣ କହିଲି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 1,07,753, 1,07,753। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 16,919। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 40,996। ଏହା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ଆପଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ନଲେଜବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।